parents, it's Mrs. Mency. Hola padres, soy la señorita Mency. Your child has been learning their letters and letter sounds. Sus niños están comenzando a aprender las letras y las letras de los sonidos. In an effort to help your child really master their letters, En un esfuerzo para ayudar a su niño a que sepa bien las letras, I have a surprise. tengo una sorpresa. Your child is very excited Sus niños están muy ansiosos to learn their alphabet. de aprender el alfabeto. So I am going to be sending home a set of letter cards like these. Les voy a mandar un set de tarjetas como este. If you sent me your email address, Si usted me manda la dirección de su email, I am going to be sending you this video. yo le voy a mandar este video. This video will help you in helping your child learn their letters and their letter sounds. Este video le va a ayudar a usted y a su niño para que aprenda al niño las letras del alfabeto y los sonidos. Parents, you're going to get your child, Padres, ustedes tienen que tener a sus niños sit them down in front of you, facing you, sentaditos enfrente de ustedes and you are going to be holding the cards like this. y ustedes van a detener las tarjetas así. You're going to go to the email and open up my voice recording. Va a ir al email que les voy a enviar y van a escuchar el sonido de mi voz. Please be ready and make sure that the letters are in the right order. Por favor, estén listos y vean que las tarjetas están en orden. Once you press play on the voice recording Cuando usted presione and the video, en el video play, you will see me. ustedes me verán a mí. Okay? Your child will repeat after Mrs. Mency. Su niño va a repetir después de la señorita Mency. So, for example, Mrs. Mency is going to say a apple, a. Por ejemplo, Miss Mency va a decir A, apple, A. Then your child is going to repeat and say a apple, a. Su niño tiene que repetir después que Miss Mency lo diga. And we're going to do that for all 26 letters of the alphabet. Y vamos a hacerlo para las 26 letras del alfabeto. Please practice this daily. Por favor, practique diariamente. Yes, this will definitely help your child. Esto le va a ayudar definitivamente a su niño a aprender. And your child is so excited to learn. Y los niños están muy contentos y ansiosos por aprender. Thank you very much. Gracias. Let's begin. Vamos a comenzar. A, apple, a. B, bat, b. C, cat, k. D, dog, d. E, ed, ed. F, fun, G, game, g. H, hat, I, itch, I. J, jug, j. K, kite, k. L, lamp, ooh. M, man, N, nut, O, octopus, ah. P, pan, p. Q, queen, qu. R, rat, brr. S, snake, s.
T, top, t. U, up, V, van, v. W, wind, w. X, fox, x. Y, yellow, yeah. Z, zebra, z. And that is the end. Good Yes. job, boys and girls. Este es el final. Buen trabajo, niños y niñas.